डिफेन्डेबल लागेको थियो स्पेसली अलिकति बल टर्न भइरहेको थियो होइन सो वी थट आवर स्पिनर्स चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन बट स्टिल त्यो मिस गऱ्यौँ हामीले मार्जिन एज अ बलर आई थिङ्क पावर प्लेमै आई थिङ्क 80-90 रन खायौँ हामीले सो आई थिङ्क वी आर नट कन्सिस्टेन्ट र त्यसपछि चाहिँ एज अ स्पिनर्स कोही पनि आज स्टेपअप पनि गरेन सो आई थिङ्क र प्लस उहाँ उताको ब्याट्सम्यानले पनि राम्रो खेल्नु हजुर मोमेन्टम थियो होइन मोर्स र मेरो राम्रो पार्टनरसिप भइरहेको थियो आई थिङ्क 100को पार्टनरसिप भयो जस्तो लाग्यो होइन सो अनि त्यसपछि चाहिँ भनौँ न त्यसलाई अझै क्यापिटलाइज गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन 170-180 हुन सक्थ्यो म्याक्स बट स्टिल त्योभन्दाखेरि आई थिङ्क बलिङ एज बलिङ चाहिँ अझै बेटर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई थ्री फिगर्स 90 खेलिरहेको थियो स्कोर बोर्ड पुरै देखिरहेको थिएन सो हान्ने मन त थियो बट स्टिल आकाशले फालेन कि त्यो एरियामा बल राम्रो बल फाल्यो यर्कर जोर फालिरहेको थियो स्लो जोर फालिरहेको थियो सो आई थिङ्क आकाशले पनि राम्रो बोलिङ गर्यो र अर्को बोलर रिफरले पनि राम्रो बोलिङ गरिरहेको थियो विकेटलाई युज गरिरहेको थियो आई थिङ्क सो त्यही मात्र हो मेनली आई थिङ्क बलिङ स्पट अन थिएन हाम्रो जस्तो लाग्यो कि किनभने जुन प्लान थियो त्यो एक्जिक्युट भएन स्पेसली होइन त्यो चाहिँ मिसिङ पार्ट लाग्यो बट स्टिल क्रेडिट ब्याट्सम्यानलाई दिनुपर्छ बट स्टिल हामी एज अ बलिङ युनिट अझै स्टेपअप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने भनौँ न कोही पनि भनौँ पावर प्लेमा कोही पनि राम्रो देखेन कि त्यस्तो भनौँ न एउटा प्लानमा एक्जिक्युट गर्ने सो आई थिङ्क सबैलाई ट्राई गऱ्यौँ बट भनौँ कोही पनि देखेन त्यस्तो अब बलिङ चाहिँ त्यति स्ट्रङ देखिरहेको छैन बट स्टिल अब केही न केही वे फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन किनभने 5 गेम्स मोर छ सो आई थिङ्क बसेर फेरि प्लान बनाउन बाहिरबाट कुनै प्लेयर लानु भएन होइन सो आई थिङ्क अब यही प्लेयर्सहरूले भनौँ न आफूलाई ब्याक गरेर कसरी हुन्छ प्लानमा एक्जिक्युट गर्ने र रिजल्ट लिएर आउने त्यही हो गोल होइन बेसिकली रिजन के थियो कि फर्स्ट इनिङमा ब्याटिङ गरेर राम्रो स्कोर बनाएपछि सेकेन्ड इनिङमा अलिकति विकेट स्लो डाउन हुन्छ र त्यो स्पिनर्सलाई हेल्प हुन्छ सो आई थिङ्क त्यो गोल थियो त्यो गोलले हामीले गऱ्यौँ र बेसिकली सुरुमै चाहिँ हाम्रो 2-3 विकेट खस्यो पावर प्लेमा अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि ब्याकफुटमा आयौँ बट स्टिल भनौँ न मेरो र मोस्टको पार्टनरसिपले गर्दा एउटा राम्रो स्कोर सेटअप भएको थियो सो आई थिङ्क 170-180 वाज गुड स्कोर त्यसरी अब एज बलिङ म भन्छु अब त ब्याटिङमा अब कि त हामीले अब 250 नै हान्नु पऱ्यो त्यो बाहेक आई थिङ्क 180 वाज अ गुड स्कोर टु डिफेन्ड आई थिङ्क प्रेसर अब त्यस्तो प्रेसर फिल भएको छैन बट स्टिल अब के गर्न सकिन्छ अब किनभने एज अ बलिङ युनिट आई थिङ्क त्यही हो अब स्टेपअप गर्नु पऱ्यो र कसरी हुन्छ टिमलाई भनौँ न विकेट लिएर दिनु पऱ्यो किन पावर प्लेमा हामी एकदमै भनौँ न वी आर नट इन भनौँ प्लेसमै थिएनौँ अल ओभर द प्लेस टिम जस्तो लाग्यो र त्यो बाहेक आई थिङ्क अरू कुनै अप्सन छैन हाम्रो अघि कुरा गरिरहेको थिएँ गोससँग र आई थिङ्क गोसलाई भनिरहेको थिएँ कि कसरी लङ अन कभर्समा छक्का कसरी हानिरहेको छ भनेर सोधेको अनि वाज सेइङ द्याट मैले हानेको होइन मेरो ब्याटले हो ब्याट एकदम राम्रो छ भनिरहेको थिएँ बट स्टिल आई थिङ्क गोसले एकदम राम्रो ब्याटिङ गर्यो उसको फ्लोहरू किनभने लङ अनतिर छक्का कभर्सतिर छक्का भनौँ न विकेटमा केही पनि छैन जस्तो खेलिरहेको थियो र उसले राम्रो लेभल अफ क्रिकेट पनि खेलेछ साउथ अफ्रिकामा सो आई थिङ्क क्रेडिट गोस टु हिम जुन हिसाबले उसले ब्याटिङ गर्यो बेसिकली प्लान नै थियो किनभने बेनले बलिङ गर्दैन यो टुर्नामेन्टमा सो त्यो ब्यालेन्स मिलिरहेको थिएन टिममा र त्यो एउटा ब्यालेन्स गर्ने चक्करमा दुईवटा चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने बेन बस्यो भने अटोमेटिक उन्मुक्त आउँछ उन्मुक्त टप अफ द अर्डरमा एकजना जित्नु पऱ्यो नेपाली प्लेयर एन्ड देन अलराउन्डर तल लिएर आउनु पऱ्यो बलिङ अलराउन्डर सो आई थिङ्क त्यो एउटा चेन्जले गर्दा दुईवटा चेन्ज भयो
र त्यही स्ट्राटेजिक चेन्ज थियो कि स्पेसली किनभने हामीसँग भनौँ न बलिङ त्यति राम्रो भएको थिएन 190 को गेममा, बट स्टिल वान्टेड टु भनौँ एकजना अझै थपेर के हुन्छ कि भनेर आएको यो गेममा भएन सर। अब बलिङ बुमराले लिएर आउनुपर्छ। मैले अघि भने जस्तो बेनलाई भनौँ न बेन बलिङ गर्दैन, सो ब्यालेन्स आइरहेको थिएन टिममा, सो त्यसले गर्दाखेरि बेनको ठाउँमा अब भनौँ न अलराउन्ड दिनेश लिएर आएँ। सो एउटा अप्सन थियो हामीसँग फरेन प्लेयर खेलाउने, सो वी वान्टेड उन्मुक्त टु कम इन। सो उन्मुक्त आएपछि अब ओपनर त एकजना बस्नु पऱ्यो, सो आई थिङ्क त्यो प्लान थियो हाम्रो। फिङ्गर्स क्रस्ड। आई थिङ्क एकदमै भनौँ न कन्फिडेन्स फिल गरिरहेको छु, स्पेसली भनौँ लास्ट 2 वर्षदेखि ब्याटिङमा एकदमै कन्फिडेन्स फिल गरिरहेको छु र त्यही ट्राई गरिरहेको छु रेप्लिकेट गरेर हरेक म्याचमा। किनभने कुनै पनि बेला भनौँ न इजी भनौँ न जति बेला राम्रो फर्म हुन्छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको छु र त्यही प्रोसेसमा बिलिभ गरिरहेको छु। हरेक म्याचमा भनौँ न भनौँ न 90 हाने 40 हाने, बट स्टिल नेक्स्ट गेममा गएपछि हुन्छ कसरी हुन्छ स्कोर गर्ने, रिल्याक्स नहुने र त्यही गोल हो लाइफमा। र बेसिकली जति सक्दो रन हाने टिमलाई जिताउने, बट त्यो भनौँ न आउने गेम्सहरूमा हुन्छ बिलिभ छ मलाई। केही पनि प्रेसर छैन। वी डिन्ट बोल्ड एज अवर एक्सपेक्टेसन्स, सो त्यो हो। र प्रेसर भन्दा पनि अब आई थिङ्क जित्ने सबै टिम जित्न लागेको छ अनि सबै टिम ब्यालेन्स छ, सो आई थिङ्क प्रेसर भन्दा पनि अब कसरी नेक्स्ट गेम जित्न सकिन्छ त्यसमा बढी प्लान गर्ने हो, रादर देन प्रेसर भनेर नेक्स्ट गेम पनि त्यही हुन्छ फेरि। सो आई थिङ्क गएर अब बसेर बलर्सहरू कसरी नेक्स्ट गेम जित्न सकिन्छ त्यसमा बढी फोकस गर्नु पर्यो, रादर देन प्रेसर भयो यो भयो त्यो भन्दा। थ्याङ्क यू। Congratulations on your century. Can you explain the feeling right after that, reaching the 3 figures mark? Yeah, thank you very much. Yeah, it's been a while since I scored 100 in T20 cricket, so yeah, it's just a relief for me. I've got a few 90s now, so it was really nice to get over the line, and just even more special getting that score 0 wickets down. In the first innings, we saw Rohit coming close to that mark, but we expected the pitch to favor the spinners, but the power play, you scored around 80 runs. How was it batting in the second innings? Yeah, Roy batted brilliantly as always. I'm getting quite fed up with him scoring runs against me, but no, I reckon we knew we had to go really hard in the power play, just because of the wicket just spinning more and more. So luckily for us, we got a few sixes and a few boundaries early in that first 2 overs, and then the pressure was all on them, and then they made some mistakes, and then we just capitalised on that. Chasing 171, the way you approached the innings, was it approach to unsettle the bowlers at first? Yeah, look, chasing such a big score, especially on a wicket like that, you got to go really hard up front. And if you're lucky enough to get through that power play unscathed, you just got to then you can just manage it and see where you are. This is a wicket where it's really tough to play catch-up cricket. Once the rate gets to 8, 9, 10, it becomes really tough. So you got to try and get as early as you can in front of the game. Even though Dinesh was partnering you in Nepal Liga, he hasn't played much here. So both of you are playing in alien conditions. So what was the talk in between trying to see off that big score?
Yeah, I think he batted brilliantly as well. He supported me nicely. I think we just said that as soon as it's in your area, you need to try and get a boundary. And then once he got a few, he just batted brilliantly. And then as the game progressed, he just knocked a few singles. And when it was in his area, he kept going, kept trying to look for boundaries. So his intent was always to score, try and score really quickly. And I reckon that's the way he really needs to go forward, because there's a really superstar in him. So I just think if his intent is there, he's going to be a really good player. Started with a few losses, and especially that first match 7-6. You're back in Dubai watching the match. What was your how do you see the match? What was your reaction when the score was 7-6? Yeah, you don't see 7 for 6 often. I reckon that's the first time I've ever seen it. So now look, franchise cricket goes that, like, sometimes there's always going to be, I reckon, every team in a tournament like this is going to get a low score. If you don't, you've had a pretty good tournament, but that doesn't define you as a team. I think it's all about how you come back, and we've come back really strongly. So now we've got all the momentum coming back into our next game. From 7 for 6 to 176 for none, how do you define this journey? And you made a comeback like nobody thought of. Yeah, look, I don't think we dwell too much on that. What's in the past is in the past, right? So we just wanted to make sure that we focus on this game. It was really important for me to tell the boys that we had to keep our positive intent. It's very easy if you're 7 for 6 and you get bowled out for 70, you lose the next game, to go into your shell, to be a little bit scared. But we really needed to almost go the other way and express yourself even more, and see if you can turn the tables like that and get momentum on your side. And once momentum is on your side in cricket, things can really go nicely. Who do you want to dedicate this century? Yeah, I think I would like to dedicate this century to our coach, who unfortunately lost his father this morning. So yeah, Rajiv, that's all for you, sir. He's been brilliantly so far, and it's really unfortunate that he had to go. But obviously, family always comes first. So yeah, I really like to dedicate that to him. What was your mindset when going into bat? The pitch has been very flat sometimes, and sometimes it's scoring runs. So what was your mindset? You started from the ball go. Yeah, I just come from the T10 as well, right? So my intent is to try and whack the ball from ball one. But no, I reckon I was quite surprised that they didn't open with a spinner. I thought Saad was going to open, so I was quite happy when he didn't open, and I knew that was our chance to really try and capitalise. And once you get those first few 4s or 6s in, the pressure's always on them to try and minimise that power play, and we just try to maximise the power play. So once we got to 80, we knew we can just bat normally. So how do you rate your century for your career? You have played brilliant innings against South Africa in T20 World Cup. Yeah, I think this is obviously also the World Cup one was really special because it's where I'm from. It was against a lot of my friends. It was the world's biggest stage, so that was really probably my number one. But on this wicket, it's really special. This is not the easiest wicket to bat on. We've seen the ball spin, and so I reckon that's right up there, being one of my best. Thanks, guys.